मदन मित्रा तो तृणमूल में चले गए, क्या बोलिए? ममता बनर्जी के साथ रह कौन गया? हम लोग 15 साल से बोलते आ रहे हैं ये बात कि अगर आप चोरों को पालोगे, अगर आप रेपिस्टों को पालोगे, तो जिस दिन उनको सीबीआई से बुलाया हुआ आएगा, ईडी से बुलावा आएगा, उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा सीबीआई से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए बीजेपी के पैर में जाके गिरने के अलावा। हम 15 साल से ये बोलते आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने चोरों को पाली है, अब इसका यही नतीजा भुगतना था, वो भुगत रही है। अच्छा, राहुल सिन्हा बोले हैं कि बड़ेपुर कांड में सीपीएम के बड़े नेता का हाथ है, इंक्वायरी करने के बाद उन्हें जेल में भेजा जाएगा। राहुल सिन्हा इंक्वायरी करने के बाद देखा जाएगा कि शायद राहुल सिन्हा का भी हाथ हो सकता है। अगर वैसा कुछ देखा गया तो फिर उनको जेल में भेजा जाएगा। देखते हैं, फिर कीजिए इंक्वायरी करने वाले सारे के सारे संस्थान तो आपके हाथ में है, तो आप कीजिए इंक्वायरी, उसके बाद देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में गुंडा दमन बिल जो लागू कर दिया है, क्या है? ये विरोधी दमन बिल है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनके लिए नेताजी गुंडा है और ये गोपाल पांडा मसीहा है, ठीक है। तो जो लोग नेताजी को गुंडा मानते हैं और गोपाल पांडा को मसीहा मानते हैं, उनका गुंडा दमन बिल क्या हो सकता है हमें पता है। हम ये दो बात कहना चाहते हैं। एक, आप चाहे जो भी चाहे बिल लाइए, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जिस तरीके से आप लोगों का इलेक्टोरल बॉन्ड वाला बिल हम लोगों ने उसको बर्बाद किए थे, उसको कैंसिल किए थे सुप्रीम कोर्ट से, उस पर रोक लगाए थे, उसी तरीके से इन सारे बिलों पे भी रोक लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब तक वो रोक नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तब तक अगर आपको बीजेपी को लगता है कि आप लोग हमें बिल से डराएंगे, जेल से डराएंगे, तो हम आपको ये बताएं कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस नहीं है। हम चोरी करके, डकैती करके टीएमसी की तरह जेल नहीं जाएंगे, हम रेप करके टीएमसी की तरह जेल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए हम लोगों को जेल में जाना पड़े, 1 साल के लिए भी जेल में जाना पड़े इस बिल के चलते, तो हम लोग हंसते हंसते, सर उठा के हंसते हंसते जेल में जाएंगे। और जिस दिन जेल से निकलेंगे, जेल से निकलने के बाद अपने घर नहीं जाएंगे, दोबारा सड़क पे आके बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे। अच्छा दादा, 2011 পর বাঁকড়া এই প্রথমবার এত বড় মিটিং, যাতে আপনারা এত বড় লোক দেখতে পাচ্ছেন, সরকার 2011 পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাঁকড়া, এই ডোমজুড়ে বিজেপিকে আটকানোর নাম করে কতগুলো বিজেপির দালালকে বুঝেছিলেন। প্রথমে একটা দালালকে বুঝেছিলেন রাজীব ব্যানার্জি, পরবর্তীকালে দেখা গেল সে চলে গেল বিজেপিতে, তারপরে বুঝলেন এখনই এখানে কি মাইতি, এই লোকটার নাম তাপস মাইতি, আর একটা দালাল, তাকে জেতালেন, সে তারপর জেতার পরে এখন চলে গেল ওই বিজেপির ছত্রছায়ায়। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে এই ডোমজুড়ে বলেছিল যে সিপিএমকে রাজনীতি করতে দেওয়া যাবে না, কারণ সিপিএম রাজনীতি করলে মুসলমানের ভোট ভাগ হবে, মুসলমানের ভোট ভাগ করতে দেওয়া যাবে না, সব মুসলমানের ভোট খালি তৃণমূল পাবে, নাহলে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। আর বিজেপিকে আটকানোর নাম করে ওই রাজীব ব্যানার্জি আর তাপস মাইতির মতো কতগুলো বিজেপির 5-8 কুত্তাকে এখান থেকে ডোমজুড়ে এমএলএ করেছিলেন। তার পরিণতি ডোমজুড়ে দিয়েছে, তার পরিণতি গোটা বাংলার মানুষ দিচ্ছে। দেখা গেছে একই মঞ্চে বিজেপি যারা দোলাবাজ, পঞ্চায়েত প্রধান, 3টে প্রধান এবং বিজেপির যারা মণ্ডল, তারা এখন মাথা এক মঞ্চে দুজনে মিলে। বিজেপির লোক মহরমের মঞ্চে আছে, এটাই তো বিরাট ব্যাপার। হ্যাঁ, এর জন্যই তো বিজেপিকে আমি জানি না হাসবো না কাঁদবো এটা শুনে। আরে শুনে, চোর ডাকাত তোলাবাজের কি মহরম, কি দুর্গাপুজো, কি বিজেপি, কি তৃণমূল, এরা তো চেষ্টা করবেই যে কোনো মঞ্চে যাওয়ার। আচ্ছা, আপনি বলে দিন। হ্যাঁ, কিন্তু বিজেপি বলেছিল দুপুর 12টার পরে কাউকে দলে নেব না, দেখা গেল বিকেল 5টার পরে যে সব চট্টিটিং বাসে বিজেপিতে ঢুকছে তারা 7টা এমপি হয়ে যাচ্ছে। পালা বদলের পরে এত বড় মিটিং করছে সিপিএম এর। হ্যাঁ, বললাম, আমি তো তার উত্তরই তো বললাম একটু আগে। কলকাতায় ফিরছে, উনি কলকাতায় ফিরছেন না, মানুষ নিজের বাড়িতে ফেরে, উনি কলকাতায় আসছেন। ওনার দেশ বাংলাদেশ, উনি যদি বাংলাদেশে ফিরতে পারেন আমরা সবাই খুশি হব। আমরা কেউ চাই না যে কারোর লেখার কারণে কাউকে ঘরছাড়া হয়ে থাকতে হোক, কিন্তু কলকাতায় উনি ফিরছেন না। কলকাতায় উনি বামফ্রন্ট সরকারের সময় দীর্ঘদিন থেকেছিলেন, পরে একটা গন্ডগোল হয়েছিল, গন্ডগোল তৃণমূলের ওই ইদ্রিস আলী আর তৃণমূলের লোকরা করেছিল, সেই সময় ওনাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। 2014 সাল থেকে ভারতে বিজেপি সরকার রয়েছে। বিজেপির যখন তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে এত দরদ, এক মিনিট, বিজেপির যখন তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে এত দরদ, 2014 সাল থেকে মোদীর সরকার চলছে, ওরা দিয়ে দিত তসলিমা নাসরিনকে ভারতের নাগরিকত্ব। যদি ভারতের নাগরিকত্ব দিত, তসলিমা নাসরিন কলকাতায় থাকুক, বোম্বেতে থাকুক, ও দিলীপ ঘোষের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে, মানে আমাদের এই দিলীপ ঘোষ নয়, আমাদের বিজেপির দিলীপ ঘোষের বাড়ির ছাদে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকুক, হ্যাঁ, যে চুলোয় পারে গিয়ে থাকুক, কেউ তো বারণ করতে যেত না। তো বিজেপির সরকার তাকে না দেবে নাগরিকত্ব, আর মাঝখান থেকে তসলিমা নাসরিনের নাম ভাঙিয়ে ভারতের মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াবে, ওইসব কেন হবে? উনি আসবেন, সভা করবেন, ভালো কথা।